mauna ni, do or die na gini. Mauna gini ko no. Kay twice to beat. Nya dayon, best of 3 pa gyud ang sistema. Kini mauna gini, do or die na gini. Makadaog gani champion na gyud. Iguales 0 ang ato score. Kini serbisyo balas para uno. Aguilaras diyan. Lail again. Mark Lobo pakaon. Kibirahan ni Lail. Wada. Ipit na. Good item. Side out. Servisyo Joseph. Score 1-0 na. Servisyo Joseph. Joseph pa rin, wala. Score 1-0. 1-0 1-0. Okay, ni servisyo Jeffrey para uno. Tuara kuha pa Joseph. Waka abot. Iguales. Na gini ato ang door day. San Roses taasa ni dua. Twice to beat yun ang ibasihan. Pero twice to beat in manner of kuhan pag yun. Best of 3. Limang kana. Twice to beat niya. Pildiho ni mo sa twice to beat lagi. Dayon sa pinaagay sa best of 3, ari nimo pilihon sa best of 3. Kaduha best of 3 pilihon nimo. Mark again. Pukot ang maral. 3-1 pabor sa Team Karkar. Kini servisyo Jeffrey para 4. Joseph. Tokbod. Kuha pa Joseph. Agay! Wada! Bisag magtatay pa. Dinagin pa na. Side out. Joseph. Okay ni servisyo Mark. 2-3. 2-3 na. Servisyo Mark. Iyay, kuha pa Joseph. Score 3 iguales na. 3 iguales. Servisyo Mark para 4. Sakita Joseph. Pamali ay bukog na Joseph. 3-4 na. Kini para 5 servisyo Mark. Mark kilayatan giumbak sound. Kilatos ni Lail. Milapos ang tira Dustin. Ana. Yay na. Side out. 3-4 kini para Iguales. Hala, nakadating. Umasok ang tira Hilmere ni Joseph. Why nakakuha kay Why Nidagan. 3-4. Time out Team Karkar. Okay, back to the ball game. 4-3. Kini para 5. Pukot na. Side out mula sa Team Karkar. Servisyo Balas. Lobo. Kilaras di Balas. Counter ang Mark Wada. Gibugsok kag mohon. 3-4 kini para 5 servisyo Joseph the Dreamer. Gimark, ligwat Mark. Bye-bye. Goodbye Philippines.
3-4. Kini para iguales. Lail. Joseph Lobo. Kuha pa Joseph. Kuha gilabog nas gawas. Iguales 4. 4 iguales. Iguales 4 na ang ato ang Gorday. Ay dirti man ni makadaog mao na mo champion has. Tora. Oy mudawat sa ato ang 20,000 nga premyo sa class C category. Champion sa class C. 4 iguales. Kini para 5 servisyo mark. Nasod. Side out. Iguales 4. Servisyo Dustin Lobo. Gilaras ni balas. Gi-counter ang Lail. Lail again. Pokot ang Maral. Side out. 4 iguales servisyo Lail. Iguat. Punan pang mga bahog. Ganda buyok. Bibuyukan sakton Lail 5-4 na. 5-4. Okay para size. Kini para size ni servisyo Lail. Score size 4. Change court. Pasalamat sa ato ang pinalanggang mayor diri sa Toledo City nga si Madam Marjorie Pirales sa to make this event possible ang dayon-dayon volleyball tournament diri sa Toledo City. Magpasalamat sa mga officiating aning dayon-dayon volleyball tournament dire nga headed by no other than Ismael. Dayon gilangkoban nila ni Babson Bintad, Joey o mga kaubanan nila ni Ariel Bindanillo, lineman. Hola. Nagpungot na mayo si Mark oy. Taroy oy. City 4. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon na karkar bisiling chicharon pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0952-43541. Sugwak! Jeffrey kuha pa. Ayan, kuha pa Jeffrey. Kab na stand! Kini! Gibugwakang balas. Kanlat! Kumbati para sa 20. 8-4 in favor of Team San Fernando. Okay, de servisyo Lail para 9. Dustin. Balas, bipusdak. Punan di Jeffrey. Ikaduhang tira. Tora. Awa jud malugaw, awa madutli. Kana, bumbahi, birahi, tsatsahi. Humuk na. Agay. Inside job. 9-4. 9-4 na, 9-4. Back to the ball game, 9-4. Kini para Jay, servisyo Lail.
Agay, pictos ni Mark sa ni Dustin. Agay! Sus, Jeffrey! Sus, laong tunnel ang serbisyo ni Jeffrey. Di madawat. Jess 4 na, Jess 4. Oh, serbisyo Lyle. Doon, Justin. Justin again. Bantay. Kuha pa balas, ha? Lagi balas. Kanlat. Ogi. Bahugi. Wana. Kana po ni Latuara. Give. Bagurus. Allah. Tuara sukamon na nito. Side out. Jess 4. Oh, serbisyo Jeffrey. Ala, balas may pabuto siya basuka. Kipo na Jeffrey, lagi. Kuana ni humog na, bumbahi bayo, humog na. Humog na kay kulata, kulata. Kuana ni, lugaw na. Ay. 5. Yes. 5 Jess. Kini para size. Agay! Tuara! Umbak shot! Sound! Gipunan! Ala! Saura na ninyo! La! Usapa to! Dua ka bumbag! Sunod-sunod! Size Jess! Kini serbisyo para City. Bumbahi birahi! Tuapag yun! La! Gauwan nagbumba diri ang Team Karkar City. Pabuhagay na mayog bumba. City Jess. Okay, back to the ball game. Kini para 8 ni serbisyo Jeffrey. Jeffrey may pusing. Agay! Lagan na Jeffrey! Hala kanihagin! Kanlat! Ay! Laom tunnel. Agi. Wa kadating. GCT ha, GCT. Kini serbisyo Mark para 11. Dustin. Jeffrey. Pone. Kay humog na. Wara. Grabihan Dustin tira. Grabihan. Buhagay ay. Kini para 8, serbisyo Dustin. Jeffrey. La. Geloga na. Ay, tuara Justin Pictos. Good item. 8 Jess. 8 Jess. Kini para 9 ni, serbisyo Dustin. Agay. Tuara. La. Gibalas. Sansan. Noy Bijis. Noy Bijis la trilingan na ni. Ang makadaw gani makadawa tag 20 mil isip champion. O ang pildi makadawa tog 15 mil isip second place. Igual si Saloy kakulpa na ni. La. Allah kadiha oy. Kinsa kay makakuha palarang mananaw gani. La! Dustin! La! Inside job kayo. La! Para daog na ang Team Karkar para champion. Okay ni 20 mil ni serbisyo. Kining serbisyo nagkantidad og 20 mil. Kini 20 mil ni serbisyo. La! 20 mil! Hala kaniya kapkapa Jeffrey. Dustin! Ala! Agay! 20 mil! Wapag yun! Agay! Wana! Side out! Nakauntiran! Hawan pas kang manang! Okay, game resume. Jess
10-11. Kini para Iguales. Lail, Dasin. Agay, Picos Pokot ang maral. Pokot, side out. Bola sa Team Karkar. Okay deh para champion na. Okay deh 20 mil giserbisyo ni Balas. Lah, wara pusing na Balas, pusel. Tagaig bantok. Tagaig bantok. Kada lag grabe ay pugasi na mga bola. Laga pagurus na. Wala nagok! Ay! Good night team kayo. Tira, champion na ang Team Karkar City. Sila ang champion sa classic category. Sila makadawat sa 20. Second place ang Team San Fernando. Makadawat og 15.